Alright. Sawadi Pops. Okay, ito ang panintay natin. Tibagin na natin to. Manggat, inihaw na bulig, dalag, tsaka chicharon. Alright. Tibag time. Try natin to ano. Tamis pala. Kala ko maasim. Sarap. Ito. Tsatong pantalon. Na chicharon. Tsato. Dalag, bulig. Medyo mainit. Sa namis. Alright. Init. Alright. Sawadi Pops. Dahil pa nito. Alright.